Ok, Malikono, Malikokan, Watina, Bella Jelenfo, Fenfe Soleno, Ghana TV la, alors émission mesdames, n'avez pas au plateau de jeunes, Drogo, on a Masigi, Nanga comédien d'Amson, Yoba rappeur d'Amson, Bi comédien d'Amson de Vamolo Yananga présenté, Namanga produit Irano is in Saniaï. An dɛmɛbaga belebeleba o ye usine saniya mɔgɔw ye olu de b'an dɛmɛ u bɛ tew bɔ ka sukarow bɔ u ma ɲina musolakaw kɔ u nana musolakaw lafiya gabuguda la ka tila ka jiw bɔ ji minnu ka ɲi ka tila ka ji bɔ ji sɛgɛsɛgɛlen don a jiw diɲɛ dɔgɔtɔrɔbaw y'a sɛgɛsɛgɛ olu yɛrɛ ka usine jabala u bɛ sɔkɔrɔji cité la donc an b'a f'u ma k'u ni baara ɲuman donc an b'a yira bɛɛ lajɛlen na nin wagati in na k'a fɔ a ka émission bɛ sigi dɔgɔkun kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko plateau de jeunes nin y'a émission dɔ sigilen n y'o de fɔ an bɛ plateau de jeunes sigi Ghana TV sanfɛla la an b'an ka rappeur denmisɛnninw ka taa se an ka comédien denmisɛnninw ma bi an ka comédien denmisɛnnin dɔ bɛ n bolo a ka di n ye a yɛrɛ ka tɔgɔ n'a jamu fɔ n balimakɛ tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ ye Banjugu Dunbiya ka bɔ Jikɔrɔni Para. Banjugu Dunbiya ka bɔ Jikɔrɔni Para Jikɔrɔni. Para Jikɔrɔni mais n comédien tɔgɔ ye Dunbiya ye. Dunbiya le comédien. Dunbiya le comédien. Ok donc an b'a fɔ faniw bɛɛ lajɛlen ɲɛna nin kɔnɔna la Jikɔrɔni fo ka se Mali fan bɛɛ ko Dunbiya le comédien o de b'an bolo donc an bɛna kuma an b'a ɲininka an bɛ artiste denmisɛnninw wele ka na ka n'u ka cogoya n'u ɲininkaliw kɛ a daminɛla cogo di ani jumɛn ni jumɛnw sɔrɔla a kɔnɔ degun ni hɛrɛ ninnu o y'a global ye mais an b'a detail aw ɲininkaliw kɛ kelen kelen fana. Bon an ka domaine in kɔnɔ a degun ka ca kojugu yɔrɔ domaine kɔnɔ degun b'a la kosɛbɛ degun b'a bɛɛ lajɛlen na bon de début n tun bɛ rap yɛrɛ de kɛ mais n nana ye don dɔ la dɔ ko n ma ko an bɛ se ka comédie kɛ ne ko n ka cɛ n ko ne tɛ se ka comédie kɛ dɛ a don a ko n ma k'an ka taa dɔ la ye an bɛ taa don min yɛrɛ la terrain sanfɛ o y'a sɔrɔ idée tɛ n bolo foyi yɛrɛ tɛ n bolo ale tɔgɔ ko Joli halisa ani n bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an taara an idée dɔ fɛn an kumana fatoya kan parce que mɔgɔ caman ka jate tɛ fataw kan bon donc an ye idée dɔ kɛ fataw kan bon ne ye fɛn bila TikTok kan dɔrɔn bon ne bɛ k'a ye a bɛ ka buzz kɛ quoi ne ko ɲɛ bɛ nin na tan ne ye nin bila YouTube sanfɛ fɛnɛ a bɛ ka taga quoi ne ko mais n ko nin ka teli ni rap fɛnɛ ye dɔɔnin dɛ bon n y'a essayé o la plusieurs fois ale yɛrɛ nana décourager a baaraw cayara bon n yɛrɛ fɛnɛ y'a essayé n bɛ to ka taa dɔɔnin kɛ n yɛrɛ ye n bɛ k'a ye n bɛ ka su dɔɔnin san yɛrɛ de kosɛbɛ ka taa yɔrɔ can san donc sisan Dunbiya an bɛna dɔɔnin i ye école kɛ. Awɔ n ye école kɛ bon n danna n ma dan yɔrɔ la fɔlɔ parce que n bɛ k'a kɛ n bɛ F5 la n bɛ ka kalan kɛ n ye bac sɔrɔ en 2020 voilà mais n ye comédie daminɛ précisément ɲinan yɛrɛ 2022 yɛrɛ la i ye comédie daminɛ voilà n ye comédie daminɛ 2022 yɛrɛ de kɔnɔ mais succès ala tɛ o de la n bɛ k'a su quoi kosɛbɛ donc i ye sketch caman kɛ ouais n ye sketch baden kɛ bon cɛtiriw bɛ n bolo bon film dɔ yɛrɛ bɛ n bolo n y'ale épisode 1 kɛ n'ale ye Dili ni Dɛnga ye i m'a ye ni n ka mɔgɔ dɔ bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ale tɔgɔ ye Dusu mais n'ale bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ye Dili de ye fɛn na ne ye Dɛnga ye an ye 1 kɛ i m'a ye mais tango kama an tɛ ka se ka 2 kɛ mais an kɔni bɛ ka sketch b'an bolo yɔrɔ cɛtiri ye fɛn dɔ ye f'a ka hakilinaw ta ka temps dɔ ta ka fɛn baara kɛ o la an tɛ ka se ka baara in kɛ fɔlɔ mais n'Ala sɔnna an bɛ na kosɛbɛ épisode 2 di mɔgɔw ma bon sisan olu kɔnɔna la i b'a fɔ i ka o tournage ninnu i ka sketch tournage ninnu ni i ka cɛtiri ninnu kɔnɔna la caméraw b'i bolo a kama ou bien i bɛ caméraman fana sara de ka na olu kɛ bon an bɛ yɔrɔ min na nin waati n'a tan caméraman t'an bolo mais n ka manu bɛ yen n dɛmɛbagaw bɛ yen précisément n terikɛ dɔ bɛ yen Moribo ale de bɛ n dɛmɛ ka n ka fɛn caman filmer hali bi an nana ɲɔgɔn fɛ ale nana ne bila yan bi yɛrɛ ale bɛ n ka fɛnw filmer mais n ka montage n yɛrɛ de b'u kɛ quoi mais caméra ko défaut yɛrɛ b'an na parce que ala bɛ ka baara kɛ hali téléphone min na sisan téléphone in yɛrɛ man ɲi a fusionné ni fɛnw cayara bon fɛn baara in a ka gɛlɛn an bolo dɔɔnin quoi parce que baarakɛminɛn t'an bolo idéw b'an na ka baara kɛ mais baarakɛminɛn t'an bolo donc n'an kɔni sera ka dɛmɛ sɔrɔ ka baarakɛminɛn ko ninnu sɔrɔ ne kɔni b'a dɔn ko in bɛ se fo ɲɛfɛ quoi parce que i b'a dɔn bi cɛtiri la image ɲɛnama n'i y'a di mɔgɔw ma i bɛ suit k'a ɲɛ quoi. kosɛbɛ ok an bɛ dugawu kɛ an lamɛnbagaw an b'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna bɛɛ bɛ se ka dɛmɛ kɛ n'i ye dɛmɛ kɛ cogoya o cogoya la a kɛra matériel ko ye o a kɛra conseil ye o a kɛra wari yɛrɛ ye o dɛmɛ bɛɛ bɛ dɛmɛ kɛ Dunbiya la o bɛ dɛmɛ kɛ Dunbiya la kosɛbɛ Dunbiya yɛrɛ ka base ye rôle sugu jumɛn ye comédie kɔnɔna la
bon Dumbuya bɛ se ka rôle sugu bɛɛ jouer n'a bilala rôle min na dɔrɔn a b'a sugu bɛɛ jouer parce que hali bi sisan komi bagikɛlaw tun bɛ bagi la n solila ka wuli dɔrɔn ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ka taa idée dɔ kɛ bagi kan ma tila ale vidéo yɛrɛ montage la mais n bɛna montage kɛ sɔɔni n bɛ tila k'a bila mais a tɛ fɛn cɛn ani bagi bɛ taa ni ɲɔgɔn dɔɔnin quoi an y'a bila sufɛ a bɛ taga parce que an bɛ baara kɛ ni actualité yɛrɛ de fɛn minnu bɛ yen wagati min na ani mɔgɔw ɲinɛnen don fɛn minnu kɔ ka caya donc an bɛ olu de fɛn caman kɛ quoi mais an bɛ moment min kɔnɔ an bɛ baara kɛ ni o fɛnɛ de. Bon comme Dumbuya bɛ ka nin bɛɛ fɔ a yɛrɛ kan sisan bon ne n'an filɛli kɛ jama an tɛ jɛ ka Dumbuya la ye Dumbuya ka sigi sini dɔw fɛn plateau kan yan sisan an k'o lajɛ. Ok o tɛ problème ye. Kosɛbɛ. Ah ok depuis ne nalen Bamakɔ yan ne ma n kɔkuru kɔ an ka village dɔ tuguni don dɔ la n nalen na ne wele o ko rɔ ko Dumbuya k'i ye Bamakɔ ye ne ko ko awɔ ko n ye Bamakɔ yan k'i ye mun baarakɛla ye ne ko 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 n ye fɛn dɔ kɛla yan ko mɔgɔ dɔ yɛlɛ dɛ a ko walayi n denkɛ depuis ne na e wolo ne y'a dɔn k'e tɛ kɛ mɔgɔ di walayi o kɛlen o dugusɛjɛ ne wale a yɛlɛ wari kɛ yɔrɔ dɔ de rɔ ka 5000 kɛ maa ma n ma ko ne ma ko nin bɛɛ sɔrɔla rɔ k'a fɔ ne ni ba tɛna fara ɲɔgɔn kan o la ko an ka taa ni mɔgɔ da yɛlɛ ko in na. Kosɛbɛ ok a tigɛrɛ b'a fɔ donc ma y'a dɔn sisan ko wari yɛrɛ bɛ sɔrɔ a la ok an bɛ dugawu kɛ olu yɔrɔ la faamuyali cogoya olu ye mansaw ka se k'a faamuya mais mansaw fana bɛ siran fɛn dɔw ɲɛ olu fana bɛɛ bɛ fɛn in kɔnɔ parce que a kɔnɔna ka dun a bɛ se ka dɔw minɛ komi dɔw bɛ se k'a minɛ donc u bɛ mansaw siran olu ɲɛ parce que ni dɔw donna a kɔnɔna la diɲɛ bɛ se k'u minɛ u bɛ taa manamana ko ninnu ni fɛnw sira kan donc u bɛ mansaw siran olu yɔrɔ la. n yɛrɛ y'o degunba de n y'o degun dɔw vécu yɛrɛ maintenant parce que don fɔlɔ min na n bɔra télé yɛrɛ la plateau dɔ sanfɛla la pour ne pas que n ka plateau exposé yan mais n bɔra plateau dɔ sanfɛ donc an ka mɔgɔ dɔw ye n wele ko bon ko n'a sɔrɔ kolankolon don ko n ka essayer ko n k'a bila n ko non n tɛ ka kɛ kolankolon kɛ quoi n bɛ kuma an ka actualités kan fɛn dɔw bɛ yen u tɛ se ka fɔ hali jamana ɲɛmɔgɔw ye bon an comédiens bɛ se ka bɔ ka exploiter k'a di mɔgɔw ma fɔcogo la a tɛ digi u la quoi mais ni mɔgɔ yɛrɛ bɔra k'a b'a kɛ a bɛ se ka problème sɔrɔ mais jamana bɛ yɔrɔ min na bi a da dɔ ye an comédiens ye quoi. Kosɛbɛ. o mɔgɔw problème dɔw aw comédiens ni dɔnkilidalaw toujours m'a f'u ɲɛna plateau in sanfɛ aw ye messagew de parce que an bɛ fɛn dɔw fɔ gɛrɛn barokɛyɔrɔw la aw de bɛ se k'a kɛ vidéo ye k'a kɛ caturu ye jamana ɲɛmɔgɔw fana bɛ se k'a lamɛn kosɛbɛ. awɔ hali bi yɛrɛ an bɔlen tournage kɛyɔrɔ la dɔrɔn ne nana bon donc ne ɲɛ b'a la jeune dɔw bɛ yen u bɛ k'a fɔ ko non ko saga de ye sukaro dun quoi n ko saga sukaro dun ko nin yɛrɛ ye cɛtiri yɛrɛ duman ye ta u yɛlɛla quoi u taara ko ne bɛ cɛtiri dun ne kɛ ne ko mais an bɛ se ka sketch sigi sisan dɔrɔn k'olu bɛ se ka bɔ n ka bɛ bɔ k'u ta ye jumɛn ko répétition t'a la yɛrɛ n y'u ta f'u ɲɛna direct donc an y'an sigi donc u ye action min kɛ dɔrɔn u seginna action in kan ko saga ye sukaro dun mais c'était ma première fois k'a mɛn ko saga ye sukaro dun quoi a ye ne yɛrɛ la yɛlɛ fɔlɔ donc ne ko mais pour que an tɛ fɛn kɛ nin kan mais bon bagi yɛrɛ bɔlen filɛ sisan an taara ekɔliso dɔ la ka mɔgɔ gɛrɛnw fara ɲɔgɔn kan donc an taara ka taa liste lajɛ donc a yɔrɔ la ne bɛ ka kasi de quoi tɔw bɛ ka jɔrɔ k'olu ye bagi de jɛ mais ne bɛ ka kasi parce que ne ma mention de sɔrɔ a yɔrɔ la u bɛ boli u bɛ n bugɔ quoi o ye maa ye an bɛ ka boli actualité fɛnɛ kan o ye voilà bon dɔ taara an sɔrɔ yen an taara fɛn kan yɔrɔ an ma permission demander a fɛ bon an yɛrɛ b'o problème yɛrɛ sɔrɔ kuma bɛɛ nin y'a siɲɛ sabanan yɛrɛ bon an ye kuma ɲɛfɔ a ye mɔgɔ min don ala faamuya lo k'a yɛrɛ tun bɛ ari kɔnɔ a mɛnna an ye cɛkɔrɔba yɛrɛ gɛrɛ yɔrɔ min na a bɛ ka conseil di ne ma o fɛnɛ kɛra i n'a fɔ a dama catiri fɛnɛ kosɛbɛ fɛn in an bɛ problème ba de sɔrɔ parce que an bɛ taa jɔ dɔw ka da la n'a ma diya u ye u b'a fɔ k'u bɛ se k'an convoquer ne yɛrɛ o problème ba de sɔrɔ n yɛrɛ tun bɛ fɛ ka décourager yɛrɛ a don problème bɛɛ kɛra don kelen yɔrɔ a ma nɔgɔn dɛ a bɛ mɔgɔ décourager vraiment a ma nɔgɔn mais n bɛ foli kɛ cɛkɔrɔba in ye a b'an ka yɔrɔ la yen donc an bɛ foli belebeleba k'a ye mais olu kɔnɔna la sa i yɛrɛ ko k'i y'a daminɛ 2022 na mais i ma concert kɛ comédie ninnu kan fɔlɔ bon ne ka cɛtiri bɛɛ conscient ne ma n'i ma concert quoi non ma concert kɛ fɔlɔ ma concert kɛ parce que fɛn daminɛna a ma mɛn fɔlɔ quoi mais o de la an ma se ka temps sɔrɔ ka concert kɛ quoi mais concertw bɛ nali an bɛna concertw kɛ mais comédien wɛrɛw ka événement ninnu na u b'i wele ou bien i ma deli ka passer o événement na fɔlɔ ma passer comédien ka fɛn na fɔlɔ parce que i b'a dɔn comédien ka concert ka suma rappeurs de bɛ concert kɛ ka caya voilà mais n bɛ passer podium kɛ yɔrɔw la n bɛ dɔw ka fɛn alimenter comme comédien quoi n bɛ kɛ komi alimentaire donc n bɛ yɛlɛ n bɛ rappeurs wele o temps kɔnɔ n bɛ se ka mɔgɔw la yɛlɛ quoi caman bɛ n wele o la kosɛbɛ
m'o dɔw kɛ. Olu fana dɔw ye belebeleba mais sisan ni mɔgɔ min fana bɛ fɛ k'i ka vidéo sɔrɔ sisan o b'a sɔrɔ cogo di page YouTube sanfɛla la i bɛ se k'o fana fɔ faniw ɲɛna a bɛ se ka kɛ dɔw fana b'i ye plateau in kan bi donc i ka talent taabolo fana b'u diya u bɛ se k'a fɔ k'an b'a ka si dɔw ɲini ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'o sɔrɔ réseaux sociaux ninnu sanfɛ i b'o sɔrɔ cogo di. Bon précisément nin waati la an bɛ ka baara kɛ ni YouTube ani TikTok de bon ni yɛlɛla YouTube sanfɛ n'i y'a sɛbɛn Dumbuya le comédien donc a ka ca Ala fɛ i bɛ n ka vidéo bɛɛ sɔrɔ. Bon n'i taara TikTok kan nin waati la an ye TikTok kɛ tɔgɔ kɛ Dumbuya ni Dusu parce que ni Dusu ma collaboration kɛ wagati min na an ye TikTok créé o wagati la donc an y'a kɛ Dumbuya ani Dusu de i m'a ye a bon donc ni mɔgɔ min taara TikTok kan n'i y'a tapé Dumbuya ni Dusu donc i bɛ an ka fɛnw sɔrɔ mais concernant Facebook comme tun bɛ arabu de kɛ n y'a f'i ye bon donc n ka arabu tɔgɔ b'o la yen déjà n bamuso tɔgɔ b'a daminɛ la n ka foli belebeleba b'a ye Bintu Magasuba Jikɔrɔni Sugu la mɔgɔ caman b'a dɔn bon donc ale sɛbɛnnen don ko Bintu den Jɛngilu parce que Jɛngilu de tun ye surnom hali sisan caman bɛ wele ko Jɛngilu i m'a ye Dumbuya in yɛrɛ a bɛ ka na o de bɛ ka dɔ in na tunu dɔɔnin sa parce que n bɛ ka comédie de kɛ sans maître mais n b'a fɔ n filɛbagaw ye n ma dɔnkili bila misiki filɛ n m'a bila mais komi nin waati la comédie fanga de ka bon n bolo fɛnɛ donc n ye misiki tan sɔrɔ waati min na n b'a fɛnɛ kɛ quoi parce que caman bɛ yen o m'a faamu quoi caman bolo n ye misiki bila carrément ni bon dɔw fɛnɛ bolo ko n dɛsɛra bon n ma dɛsɛ n ka misikiw bɛ hali studio la sisan mais baara fila in baro baara gɛlɛman fila de don a ma nɔgɔ a ka taga ɲɔgɔn fɛ donc komi nin waati la mɔgɔw bɛ k'an suit de la kosɛbɛ donc n bɛ ka baara kɛ comédie ne kan fɔlɔ kosɛbɛ donc an b'o foli belebeleba di k'i musokɔrɔba fo ko Jikɔrɔni Sugu la Bintu Magasuba a yɛrɛ bɛ kɔɲɔmusow labɛn ok donc ale ka baara ye comme ani muso masiri caman b'a bolo yen a b'olu ko fɛnw kɛ quoi kosɛbɛ donc an bɛ foli belebeleba d'a ma fo yan fo Jikɔrɔni Sugu la donc sisan ni y'anw fana ka nin émission duman in ta k'a lajɛ i bɛ se k'a fɔ dɛmɛbaga de fana b'an na plateau de jeunes kan n'o ye usine saniya mɔgɔw ye ni y'u ka teri u ye te sukaro fana bɔ a sukaro bɛ sachet kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ ka taa se u ye musolakaw lafiya bɛɛ la ka nafɛnw fana bɛɛ bɔ ka musolakaw lafiya i tɛ kolonin ta gabuguda la bilen ka susuli kɛ u y'a bɛɛ kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ sachet kɔnɔ u tilala tuguni ka ji gɛrɛgɛrɛ bɔ diɲɛ docteurbaw y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ji in ka ɲi mɔgɔw ma u ye jus fana bɔ donc an bɛ sanuya mɔgɔw fo tɔgɔ in kɔni tɔgɔ in ka ɲi dɛ a sanuya fɛn fɛn kɔni bɛ fɔ ko sanuya kɔni e tɛ Dumbuya yɛrɛ la n bɛ comédie kɛ dɛ mais n bɛ kolen jɛlen parler ni kɔni ye kosɛbɛ après comédie quand même o ye scène kɔfɛla de kosɛbɛ mais kɔfɛ kɔni ne bɛ ko ka n jɛ ka n sanuya de kosɛbɛ donc ni ne ye sanuya yɔrɔ yɔrɔ la o la kɔni o bɛ diya Dumbuya ye kosɛbɛ donc komi n yɛrɛ tɛ thé consommer ka caya ni n bɛ taa ni thé sanuya in dɔ ye n bolo n b'ale min k'ale lajɛ o bɛ ɲɛ i m'a ye a bɛ se ka kɛ nin sen fɛ n bɛ se ka don thé min na non a bɛ ɲɛ i bɛ don thé min na n'i ye nin nɛnɛ dɔrɔn i kɛra thé min na ye ka ban yɔrɔ ok donc an bɛ sanuya mɔgɔw fo kosɛbɛ sanuya mɔgɔw foli belebelebaw ye aw kana ɲinɛ an fɛnɛ kɔ dɛ an fɛnɛ bɛ yan kosɛbɛ bon sisan n bɛ taa i yɛrɛ bɔra ka weleweleda dɔ kɛ faniw ye ko i dɛmɛ a n'an filɛbagaw mais i b'i basé o yɔrɔ de kan kosɛbɛ parce que n'i yɛrɛ ka matériel bɛɛ lajɛlen b'i bolo comédie in fana kɔnɔ o de bɛ kow dafa i b'a fɔ caméra ninnu n'i ka fɛnw komi i yɛrɛ ko k'i yɛrɛ b'a monter déjà mais halisa i bɛ welewelekan jumɛn fɔ an lamɛnbagaw ye ka dɛmɛ s'i ma bon n bɛ welewelekan min se an lamɛnbagaw ma n'u sera ka ne dɛmɛ caméra ko la u kana dɛmɛ fɛn yɛrɛ foyi la dɛ mais ni bɛ se an dɛmɛ ko wɛrɛ la u bɛ se k'an dɛmɛ mais base yɛrɛ min ye ni mɔgɔ min sera k'an dɛmɛ caméra fanfɛla ko kɔnɔna na caméra ko manque de bɛ na bi o de jɔrɔ bɛ na bi sinon machine bɛ yɛrɛ bolo n bɛ se ka montage kɛ téléphone na n bɛ montage caman fɛnɛ kɛ mais n'u sera k'an dɛmɛ caméra ko yɛrɛ la bi non o de ka di n ye o de bɛ arranger kosɛbɛ yɛrɛ donc ok k'a b'a fɔ an filɛli jama bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni maa o maa de se kɛra ka se k'a dɛmɛ caméra la pour que ka baara in tɔ nɔgɔya a bolo parce que artiste comédien a bɛɛ fanga ye dɛmɛbagaw de ye donc sisan Dumbuya i bɛ si kɛ sini dɔ kɛ an bɛ ka surunya ko kuncɛyɔrɔ la ok ayi n natɔla yan sisan n'ale ko k'a kɛtɔ n bilala kɛ dɔ la n ko n na ma ko ko na ko ne tɛ se wala k'i la dɛ parce que n ko Gana TV mɔgɔ in na n wele ko n kɔtɔ yen nɔ ale ka plateau sanfɛla la n na ko ne k'e wele ka tila k'e bila k'e la e k'i baw k'e ma i m'a dɔn e kɛra dangaden di
ne ko mama ko e ko ma kɛ dangaden ni ka to n ka boli ka t'o la n nanalen lo de sɔrɔ ka la ne kulo kɔrɔ fo ka na ne bi a tɔgɔ teleso mɔgɔw ka yɔrɔ la yan nɔ Gana TV mɔgɔw ka teleso kɔnɔna na yan nɔ kosɛbɛ ok foli daminɛ toujours ma daminɛ n bamuso yɛrɛ la fɔlɔ parce que ko in yɛrɛ la ale bɛ k'a sinsin n bolo caman bɛ gɛlɛya sɔrɔ bangebaga ko fanfɛla fɛ mais ko in yɛrɛ la n bamuso bɛ k'a sinsin n bolo ani n ka patron Musa ale fana coiffeur ye donc n bɛ folikan belebele s'a ma n b'u caman fo Jikɔrɔni jeunes bɛ ka n dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ de n bɛ Jikɔrɔni jeunes fo n bɛ foli belebeleba di Jikɔrɔni jeunes ma ani n balimaw ni caman u bɛɛ bɛ ka n dɛmɛ quoi o ni fanfɛla la n tɛ ka problème foyi sɔrɔ mais degun kelen min kan bi sisan o ye caméra ko in de n bɛ welewelekan s'u ma ni mɔgɔ min sera k'an dɛmɛ caméra ko la tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ diya n ye kosɛbɛ n bɛ foli belebele di Moribo fɛnɛ ma bon donc parce que ale bɛ to ka n ka filmeliw caman kɛ n bolo kuma dɔw la a bɛ n ka sketchiw dafa n baarakɛɲɔgɔnw bɛ yen Joli bɛ yen Dusu fɛnɛ bɛ yen n ma se ka yan sɔrɔ bon n bɛ foli belebele di Joli ani Dusu fɛnɛ ma kosɛbɛ an m'u fo yan Gana TV plateau sanfɛ n bɛ fɛ ka sketch yɛrɛ kɛ tuguni k'a di aw ma waritigi dɔ de b'an ka yɔrɔ la Jije waritigiba de don bon donc ale na welewelekan bila quartier kɔnɔ Sine Seri ɲɔgɔnna di comme ça ko a kɛtɔ saga sanna ni mɔgɔ fɔlɔ min y'i wale misiri wele dɔrɔn ale kɛtɔ saga sanna ka d'o ma 5 heures wagati o sɔrɔ misiri wele min tun bɛ misiri wele kɔrɔlen a ye misiri wele bila k'a to hali san 70 si kun janfara kojugu yɔrɔ dayi bɛ de lɔgɔbɛ o donc ale ala misiri la o la an bɛ bali min na an bɛ sunɔgɔ la a bɛ k'o fɔ quoi ne ko n ko nin y'an ka alimami kɔrɔ ye n ka cɛ k'ale bɛ ka misiri wele bi dɛ sketch min bɛ n bolo o de tun ye nin ye mais n bɛ foli belebele se Bago Ayidara ma min ye n dɛmɛbagaba ye Bago Ayidara a bɛ Kulukoro an ma deli ka ɲɔgɔn ye mais a bɛ ka n dɛmɛ a bɛ k'an pied kojugu hali yɔrɔ caman na tagali Bago Ayidara de bɛ n dɛmɛ k'an na taga yen nɔ Bago Ayidara n b'a fo yɛrɛ donc an bɛ foli d'a ma yan fo Kulukoro ko foli belebeleba bɛ Kulukoro ka bɛɛ tɔgɔ la Bago Ayidara tɔgɔ la Jikɔrɔni ka bɛɛ lajɛlen fana fo voilà para Jikɔrɔni ka bɛɛ lajɛlen bɛ fo ni wagati la aw yɛrɛ fo aw yɛrɛ ka nin wale ɲuman dɔn na ka na n'a ye plateau nin sanfɛ pour que an ka se ka yɛrɛ ko nin kosɛbɛ an b'aw yɛrɛ fo foli diyara an ye an bɛ n ka faniw bɛɛ lajɛlen fo nka mɔgɔ min bɛ TikTok kan n b'u bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ YouTube ni fɛn ninnu ka réseau kan di tout comme ça n ɲinɛna min kɔ n sera ka mun fɔ n ma se ka mun fɔ n b'u bɛɛ lajɛlen fo ani n ba tɔw bɛɛ lajɛlen parce que n ye Mama Bintu in fɔ n b'a dɔn n bɛ tila ka mankan sɔrɔ a la kɔfɛ mais n bɛ tɔw bɛɛ lajɛlen fana fo ni n ko n bɛ bɛɛ tɔgɔ fɔ a tɛna se ka ɲɛ ok aw bɛɛ lajɛlen folen don an bɛ fɔ ko an bɛ dan siri bi émission na an b'a fɔ ko bi bɛ nin bɛ dan siri bi maa min tun bɛ ka émission in filmer nin wagati la o ye Dirisa Kulibali aw balimakɛ n'aw denkɛ mun tun bɛ ka émission in présenter o ye DJ Jobaga ye an b'a fɔ k'aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ inchallah donc an b'a kɛ ten